Selamat siang Starkizen, saya Selsi. Senang sekali dapat menyapa Starkizen dimanapun berada melalui acara mini talk show. Bincang-bincang dengan tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Profesor Rainer Jens dari Westphalian University Germany. Ya, benar sekali, bahwa hari ini Starky mendapatkan kunjungan dari Westphalian University Germany. Profesor Rainer Jens juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Starky dengan tema Social Competence Fit for the Future. Tidak hanya itu, mahasiswa dari Westphalian University Germany juga datang mengunjungi kampus Starky. Tentunya kita berharap bersama dengan adanya kunjungan dari Westphalian University Germany ini dapat memberikan dampak yang baik bagi Starky, yaitu menjadi Starky Go Internasional. Dan saat ini bersama saya sudah ada 4 narasumber yang akan menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan Westphalian University Germany. Narasumber saya yang pertama yaitu Profesor Dr. Rainer Jens dari Westphalian University Germany. Good afternoon, sir. Narasumber saya yang kedua, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretariat Kanita, Dr. Rel Paul A.Y. Agung Nugroho. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selanjutnya, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Starky, Ibu Elsie Oktivera, SS, MSI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dan narasumber yang keempat yaitu mahasiswa dari Westphalian University Germany. Halo, Joyce and Aditya. Selain itu hadir juga perwakilan dosen Starky, Bapak F.A. Wisnu Wirawan, SPD, MSI. Selamat siang, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya juga tidak sendiri karena ada Miss Gabriela Novianti yang juga akan memandu jalannya mini talk show ini. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan bagi Miss Gaby untuk memberikan pertanyaan pertama. Silakan, Miss. Hello, Professor Yang. Selamat siang. Welcome to Starky. Well, I would like to ask, what is the purpose of visiting Starky? My favorite partnership country is actually Asia area, and particular area of Jakarta and also the university. And I would like to give information, to keep in touch with my partners, to visit my students, and I hope we can improve our partnership and we can build a very creative and successful future. Yeah, surely we hope that our meetings can be the start for having more collaboration in the future. And then the next one, I also want to know what material did you give during your lecture this morning to our students? Yeah, the main information was how to become a very professional presenter and how to organize and structure a good public speaking and which tools or which behavior are necessary for that. For example, the main information I gave to students was become self-confident. Self-confidence is the most important behavior and showed attitude to any audience. Yeah. Do you have maybe another suggestion or any message to our students besides having a high confidence? Good question. So, first of all, make a good preparation for any appearance at any time, anywhere, to everyone. So, if you have a good preparing, so that you thought about every detail and you collect information from several sources, so you can feel self-confident because you thought so many details, and then give it into a good structure, use visual aids for during the presentation, make clear that everybody is able to follow and to understand your messages. Yeah, was such a meaningful message. So for our students, we hope that what you get from Professor Jans this morning, you can apply it to your class as well as in the work later on. When you want to speak in front of the audience, you have to prepare yourself. You have to show that you have a high confidence in front of the audience. Yes. Okay.
Thank you, Prof. Yans. Welcome. Pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Agung selaku Ketua Starkey. Apa sih Pak yang menjadi harapan Starkey atas kunjungan dari Westphalian University Jerman ini, Pak? Terima kasih. Kedatangan Profesor Yans ke Starkey itu selain memberikan materi kuliah pada acara Starkey Lecture Series, juga membawa sebuah dokumen, yaitu dokumen Memorandum of Understanding antara Universitas Westphalian University of Applied Sciences, nama lengkapnya, dan Starkey. Jadi MOU antara Westphalian University dan Starkey. MOU ini membuka pintu kesempatan bagi para mahasiswa Starkey dan juga para dosen untuk membuka untuk secara lebih luas membangun kerjasama internasional dan membuka wawasan internasional. Jadi tadi dilakukan penandatanganan kerjasama secara official. Saya sebagai ketua menandatangani dan juga presiden dari Westphalian University sudah membubuhkan tanda tangannya. Sehingga secara resmi kita sekarang menjadi universitas yang sudah naik level, menjadi universitas, menjadi sebuah perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Paling tidak kita sudah memulai kegiatan tersebut, yaitu dengan mendatangkan Profesor Yans untuk memberikan kuliah tamu di Starkey. Baik, terima kasih Pak Agung. Berarti untuk kira-kira peluang yang bisa dijajaki untuk pengembangan Starkey, seperti tadi saya dengar waktu penerbangan MOU itu ada peluang untuk student exchange gitu ya Pak, apakah betul Pak? Baik, student exchange adalah salah satu kesempatan yang diberikan oleh Westphalian University kepada para mahasiswa Starkey untuk kuliah di Jerman selama 1 semester, ya, yang bergabung dalam istilahnya pertukaran mahasiswa. Demikian juga dengan MOU tersebut, Starkey juga siap untuk menerima kunjungan mahasiswa dari Jerman untuk studi bersama dengan mahasiswa di sini selama 1 semester juga. Selain mahasiswa, juga nanti ada kesempatan bagi para dosen untuk juga melakukan exchange, melakukan joint research bersama dengan para dosen dari Westphalian University secara bersama-sama. Wah, berarti peluangnya sangat baik ya Pak untuk Starkey, dan itu memang benar-benar menjadikan Starkey go internasional, dan itu yang kita harapkan. Ya. Itu kalau boleh di-share nih Pak, mulai untuk efektifnya untuk menjadi student exchange ataupun yang tadi sudah Bapak sebutkan, itu mulai kapan Pak? Kerjasama ini efektif berlaku sejak hari ini. Oke. Jadi kalau semester depan sudah ada mahasiswa yang akan tertarik untuk studi di Jerman, maka kesempatannya sudah dibuka. Mungkin kita bisa berikan standar applause dulu untuk silakan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Ibu kita, Pak Prodi Ilmu Komunikasi Starkey, Ibu Elsie Optivera. Menurut Ibu, apa sih Bu harapan dari Prodi untuk kelanjutan dari kegiatan ini? Ya, terima kasih. Saya menyambut baik, ini adalah awal yang baik untuk satu perubahan di Starkey, bahwa kurikulum yang sudah kita miliki juga sudah mengalami perubahan, dan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk melakukan student exchange, karena akan membekali mereka, menambah pengalaman, belajar di luar prodi, ya, itu juga menjadi mendukung program MBKM tentunya.
Nah, ke depan harapannya mahasiswa juga bisa memanfaatkan peluang students exchange ini untuk bisa mengembangkan mereka sesuai dengan visi misi prodi, yaitu menciptakan lulusan yang kritis, analitis dan juga berwawasan global. Dalam arti berwawasan global di sini adalah mereka bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang sifatnya internasional, baik dari sisi kemampuan berbahasa asing dan juga kemampuan komunikasi. Kalau dari prodi sudah membaca profil dari kampus dan khususnya GPR prodinya di sana ya, fakultinya ada kemiripan kesamaan ya, sama-sama memiliki kompetensi di lulusannya yaitu public relations, dan juga ada beberapa course yang journalism, yang kita juga ada course jurnalistik di situ, mata kuliah jurnalistik. Harapannya nanti ketika kita bisa student exchange sama-sama punya kemiripan nih ya, jadi di sana bisa belajar hal yang sama, dan kemudian dari mahasiswa di Jerman juga bisa belajar hal yang sama juga di sini, pengalaman yang juga nanti semakin berkembang bagi mahasiswa. Harapan saya mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini selama mereka kuliah di sini untuk mengikuti program student exchange. Demikian Pak Prodi. Baik, terima kasih Ibu Elsie selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi SAPI. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Wisnu, selaku perwakilan dari dosen SAPI. Tadi sudah disebutkan juga, selain mahasiswa juga memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian ataupun istilahnya kayak seberang negara ya, dari Indonesia ke Jerman, Jerman ke Indonesia. Menurut Bapak selaku perwakilan dosen, bagaimana Pak menanggapi peluang seperti ini? Ya, peluang ini bukan hanya baik sih, tetapi sangat baik sekali. Karena ini merupakan perubahan untuk starting yang selama ini mungkin kita memang hanya riset di dalam atau secara internal, tetapi ini kita bisa melakukan joint research, kita juga bisa melakukan juga publikasi seperti yang sudah dilakukan, tetapi sekarang kita mencoba untuk publikasi juga untuk artikel ilmiah bersama dengan dosen-dosen yang ada di sana atau juga dengan para mahasiswa yang ada di sana. Jadi saya sangat mendukung dan menyambut baik program ini. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Wisnu. Alright, so we also have two sweet students here from Westphalian University of Germany. Okay, I have the same question for both Joyce and Aditya. The first one is, can you tell us your experience during your study year? Maybe from Aditya first. Yes, from abroad, you mean? Mm-hmm. Yeah. So we came here in August to Ahmadiyya University, and it has been a very unique experience. So we got to learn many things, not just only academically, but also culturally. So we learned to interact and overcome cultural obstacles or differences, and we were really able to make a connection with our peers who are also studying with us, and we are doing a lot of group work, and it's been a very impactful and very insightful and growing experience so far. It's only been 2 months. Yeah, please. It's really interesting to travel across the world. Germany and Tunisia so far apart. So it was very exciting, especially for me, first time leaving Europe and seeing such a different culture. And it's very interesting to meet new people and connect with students from across the world and build friendships. That's very exciting time for us. Yeah. So I can see that both of you face some cultural difficulties, because you come from another part of the earth, maybe from the country, to come here. So my next question is, do you find any difficulty besides having a challenge in cultural thing? Maybe do you have any difficulty other than that? Of course, I mean, moving so far away from home and your environment, it's challenging and it's stressful, of course. It's not only the heat, of course, it's not our climate, it's not at all. My body says autumn, fall, but it's so hot here, so that's of course a challenge, but the size of Jakarta is,
even now I can't wrap my head around the fact how many people live there and how many different cultures and people come together. And that's very interesting, and I was a bit overcome with it when I first arrived here in the first week, but now I managed quite well, and it's so interesting. Yeah. So how about you, Aditya? Maybe do you find any difficulty during having a course here in Atmajaya? Maybe you have difficulty in teaching learning method here. We come from a University of Applied Sciences, so we are really hands-on, and I can definitely see that at Atmajaya as well, because Professor Jans chose a university that was appropriate to our studies as well. But I think since it is a university, and we are a University of Applied Sciences, you can see that the structure is different. It's not bad or worse, but it's just different than the way we are used to studying, and I think that has been challenging as well. We definitely had some challenging moments, but we had very nice lecturers and very, very friendly and open-minded students and student colleagues who were really helping us understanding how university structures work here as well. But I can only agree with Joyce that I have traveled to Asia many times because I have family in Sri Lanka, but it was still very challenging for me to come here as well, because I've never lived in a city that is as densely populated as our whole province, because we live in North Rhine-Westphalia, and North Rhine-Westphalia has just as many citizens as Jakarta. It's 11 million, and it's a whole state. So that was really blowing my mind. Alright, so yes, we wish you luck for your study here as well as during your stay here. Hopefully you gain more and more experience and having more and more friends as well here. So, ladies and gentlemen, this is the end of our interview. We would like to say thank you, especially for Professor Jans, and then the student Joyce and Aditya for visiting us. So we hope that this meeting can open the opportunity for both campuses, Starkey and Westphalian University, to have more collaboration in the future. Starkey go international, Starkey maju, Starkey bisa, Starkey unggul. See you. Thank you so much. Thank you.